बताइए, पेट्रोल के दाम कम हुए कि नहीं हुए? ऐसे नहीं, पूरी ताकत से बताइए, पेट्रोल के दाम कम हुए कि नहीं हुए? डीजल के दाम कम हुए कि नहीं हुए? आपके जेब में थोड़ा बहुत पैसा बचने लगा कि नहीं बचने लगा? आपका फायदा हुआ कि नहीं हुआ? अब हमारे विरोधी लोग कहते हैं कि ये तो मोदी नसीब वाला है, इसलिए हुआ है। अब मुझे बताइए, आपको नसीब वाला चाहिए कि कम नसीब चाहिए? चलो भाई, मान लिया नसीब वाला है, लेकिन रुपया तो आपकी जेब में बचा ना। अगर मोदी का नसीब देश की जनता के काम आता है तो इससे बढ़िया नसीब की बात क्या होती है भाई। पेट्रोलर दाम जिदरे बढ़ाइছে एया दिल्ली सरकारों विफलता। जिस प्रकार से पेट्रोल के दाम बढ़ा दिए, ये दिल्ली सरकार की शासन चलाने की नाकामयाबी का जीता जागता सबूत है। देशर जनतार मजत व्यापक क्षोभ আছে। देश की जनता के अंदर भारी आक्रोश है। यार फलत आन सामग्रीरो मूल्य वृद्धि हब और इसके कारण और भी चीजों पर बहुत बड़ा बोझ होने वाला है। मैं आशा करिछु प्रधानमंत्री देशर अवस्थाक गुरुत्व सहकारे लब और पेट्रोलर मूल्य वृद्धि नियंत्रण करिब। मैं आशा करूंगा कि प्रधानमंत्री जी देश की स्थिति को गंभीरता से ले और पेट्रोल के दाम बढ़ाए हैं उसको वापस करें। एया হৈছে नरेंद्र मोदी। नरेंद्र मोदीয়ে এইদৰে মূল্য বৃদ্ধিক লৈ ক্ষুৰধাৰ সমালোচনা কৰিছে। পিছে এই ভিডিঅ'টো হৈছে 2012 চনৰ। মনমোহন সিং চৰকাৰক এইদৰে সমালোচনা মোদীৰ টুইটাৰ জৰিয়তেও মোদীয়ে একেই কথা উল্লেখ কৰিছে। এলপিজিৰ দাম 11 টকা 42 পইচাকৈ বৃদ্ধি পাইছে। দেশজুৰি বিজেপিয়ে জিলায়ে জিলায়ে কৰিব প্ৰতিবাদ। हमें ज्ञात हुआ है कि अभी अभी एलपीजी के रेट्स को बढ़ाया गया है। 11 रुपए 42 पैसे से अब एलपीजी के सिलेंडर के दामों में और भी वृद्धि की गई है। महिला मोर्चा ने निर्णय लिया है कि 12 अक्टूबर को आदरणीय राजमाता सिंधिया जी की जयंती के अवसर पर महिला मोर्चा देश भर में हर जिले में हर मंडल में कांग्रेस ने यूपीए सरकार के इस महिला विरोधी नीति के विरोध में प्रदर्शन करेगी। আপুনি হয়তো ভাবিছে বিজেপিৰ প্ৰকৃতপক্ষে হৈছে কি? তেওঁলোকৰ এই চৰকাৰ তেওঁলোকে প্ৰতিবাদৰ কথা কয়। আসলতে তেতিয়া বিজেপি শাসনত নাছিল। বিজেপি আছিল বিৰোধীত আৰু কংগ্ৰেছ আছিল শাসনত। আৰু সেইবাবে মূল্য বৃদ্ধিৰ বাবে ছ'চিয়েল মিডিয়া সংবাদ মাধ্যম সকলোতে তেওঁলোকে প্ৰতিবাদ কৰিছিল। এয়া চাওক নৰেন্দ্ৰ মোদীৰ টুইট। সেই সময়ত নৰেন্দ্ৰ মোদীয়ে মূল্য বৃদ্ধিক লৈ প্ৰশ্ন কৰিছিল। এয়া আকৌ স্মৃতি ইৰাণীৰ টুইট। এলপিজিৰ মূল্য বৃদ্ধিক লৈ বিৰাটেই সৰব হৈছিল স্মৃতি ইৰাণী। সময় তাৰ পিছত পৰিৱৰ্তন হ'ল। জনতাই ভোট দিলে আৰু দুৰ্নীতি ভ্ৰষ্টাচাৰৰ অভিযোগ থকাৰ বাবে ইউপিএ চৰকাৰৰ পতন হ'ল। আহি গ'ল পৰিৱৰ্তন আৰু আজছে দিন। পিছে সময় বাগৰাৰ লগে লগে পৰিৱৰ্তনে আন এক ৰূপহে ল'লে। মূল্য বৃদ্ধি এতিয়া সকলো ক্ষেত্ৰতে। কিন্তু এতিয়া বিজেপি নিমাত। কিছু বছৰৰ আগতে মূল্য বৃদ্ধিৰ বাবে আটাইতকৈ কষ্ট পোৱা দলেই আছিল বিজেপি। এই কথা আমি কোৱা নাই, বিজেপিয়ে নিজেই কৈছিল। বিজেপিৰ বেনাৰ পোষ্টাৰত সকলো কথা লিখা আছিল। কংগ্ৰেছে নোৱাৰা কাম বিজেপিয়ে কৰি দেখুৱাব আৰু তাৰ বাবেই কৈছিল আব কি বাৰ মোদী চৰকাৰ। এই বেনাৰ পোষ্টাৰ হৈছে 2014 চনৰ। শাসনলৈ অহাৰ আগতে এইদৰে প্ৰতিবাদ কৰিছিল বিজেপিয়ে। इन्हीं के कालखंड में महंगाई कहां से कहां पहुंची। एक तरफ जीडीपी का गिरना, दूसरी तरफ इन्फ्लेशन का बढ़ना। महंगाई बढ़े और वो भी इस हालात से बढ़े
और उसमें भी दिल्ली की सरकार हर बार नई तारीख देती रहे। आपने सुना होगा, 1 साल पहले हर 3-4 महीने के बाद प्रधानमंत्री की डेट देते थे, फलानी तारीख के बाद महंगाई कम हो जाएगी, फसल के बाद महंगाई कम हो जाएगी, बजट के बाद महंगाई कम हो जाएगी, दिवाली के बाद महंगाई कम हो जाएगी। यही कहते रहे, देश ना सुना है। और जिस दिन मीडिया का मूड कर जाएगा, वो पुराने सारे उनके बाइक निकालने करके दिखाएंगे। সময় বাগৰিল, দিন বাগৰিল আৰু তাৰ পিছতেই চৰকাৰ আহিল। দিল্লীত এইবাৰ ৰাজসাহায্যবিহীন প্ৰতিটো চিলিণ্ডাৰৰ মূল্য 50 টকাকৈ বৃদ্ধি হ'ল। পিছে এতিয়া মোদী নিমাত, স্মৃতি ইৰাণীও নিমাত। বিৰোধীত থাকোঁতে প্ৰতিবাদ, শাসনত থাকোঁতে একেবাৰে নিমাত। বিজেপি যেতিয়া নিমাত, এইবাৰ কংগ্ৰেছ আগবাঢ়িছে। কংগ্ৰেছ সম্পূৰ্ণৰূপে ফৰ্মত আহিছে। এতিয়া দেখিব কংগ্ৰেছৰ প্ৰতিবাদ। কংগ্ৰেছৰ নেতা ৰাহুল গান্ধীৰ টুইট, LPGৰ দাম বঢ়াক লৈ ক্ষোভ প্ৰকাশ কৰিছে ৰাহুল গান্ধীয়ে। পিছে UPA চৰকাৰ থকাৰ সময়ত মূল্য বৃদ্ধিৰ সমৰ্থনত এইসকল কংগ্ৰেছী নেতাই যুক্তি দিছিল, যিদৰে এতিয়া বিজেপিৰ নেতাই মূল্য বৃদ্ধিৰ সমৰ্থনত যুক্তি দিয়ে। এইবাৰ আহোঁ অসমৰ প্ৰসংগ। 12 ফেব্ৰুৱাৰীৰ পৰা অসমত 5 টকাকৈ পেট্ৰল ডিজেলত কৰ হ্ৰাস কৰা হৈছিল। বিত্তমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই সেই কথা প্ৰকাশ কৰিছিল। পিছে দুটা দিনতে পেট্ৰলৰ দাম বাঢ়িলে 42 পইচা আৰু ডিজেলত বাঢ়িলে 53 পইচা। পিছে এতিয়া আপুনি প্ৰতিবাদো নেদেখিব, প্ৰশ্নও নেদেখিব। হয়তো আমাৰ ৰাজনৈতিক দলবিলাক এনেকুৱাই, বিৰোধীত থাকিলে সকলোৱে প্ৰতিবাদ কৰে আৰু শাসনত আহিলে মূল্য বৃদ্ধিৰ সমৰ্থনত যুক্তি দিয়ে। আৰু ইয়াৰ প্ৰভাৱৰ ভুক্তভোগী হ'বলগীয়া হয় সাধাৰণ জনতা। আপোনাৰ মোৰ পকেটৰ টকা আমি এইদৰে দি থাকিব লাগে আৰু ৰাজনৈতিক নেতাসকলে ক্ষমতা উপভোগ কৰি থাকে। সঁচাই বিৰোধীত থাকিলে প্ৰতিবাদ আৰু শাসনত থাকিলে নিমাত। ব্যুৰ' ৰিপৰ্ট, টাইম 8।